Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Sayranta ang pinakauwahing dagan sa Bagyong Wilma. Cebu City nangandam na sa epekto sa Bagyong Wilma. Profiling sa pamilya sa unong ka mga missing kabanay ni atong Bagyong Tino sa Cebu City isugdan na. Ug Cebu-based Dragon Boat Team mihakot og mga medalya sa Penang International Dragon Boat Festival 2025. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibon Castro. Hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa Pag-asa, hinay man ang dala nga hangin niing maong bagyo apan ang publiko gipahimangnuan sa daghang uwan nga dala niini nga mamahimong moresulta sa halapad nga pagbaha ug landslide. Ano ang report ni Luan Merondina? Alas 8 kaganihang buntag, hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility ug gitawag na kini karon og Bagyong Wilma. Alas 11 kaganihang buntag nasigpatan ang Bagyong Wilma 625 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Nagsubay kini pa west-southwest sa bahin sa nasod. With this movement at 20 kilometers per hour, expected na to nga makalandfall siya sa may Leyte, yung main track nato, ugma sa buntag. And then, Sabado sa buntag. And then, makaabot sa Cebu, sa itong main track, Sabado sa gabi. Sa pakaron, gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Leyte, Samar ug Biliran. Samtang karong gabi, posibleng malakip na ang Cebu sa mga ipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Matod sa Pag-asa, aduna pay tsansa nga mulihis ang Bagyong Wilma sa track nga subayon niini. Apan kun adto kini unang mo landfall sa Northern Samar, dako ang tsansa nga ang ikaduhang landfall niini anhi dinhi sa Subo. So di ta mayor asa dapit kay ang uncertainty niya taas pa kaayo, pwede kay siya mulihis pa based sa ato ang uncertainty cone nga latest forecast track na to. Posible pa siya mulihis ari sa Northern Mindanao or ditong dapita sa Northern Samar. Itandi sa Bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan, hinay ang hangin nga dala sa Bagyong Wilma. Apan ipahimangno ang Pag-asa nga dili mo kumpiyansa tungod sa daghang uwan nga dala sa Bagyong Wilma. Sa monitoring sa Pag-asa, mulanat og duha ka adlaw ang pagtadla sa Bagyong Wilma sa kayutaan sa Visayas tungod sa pagbira sa hanging amihan. Sa 24-hour rainfall forecast sa Pag-asa, nalakip ang Cebu sa mga dapit nga gipaubos sa orange heavy rainfall alert, sugod ugma diin posibleng masinati ang 100 to 200 millimeters matag square kilometer nga gidaghanon sa uwan sulod sa 24 oras. Ining behavior gani sa bagyo nga hinay ang iyang lihok, mas daghan ang ulan niya nga ibundak sa mga lugar nga iyang agian. So mo bitaw ni nga atong gi-raise sa 100 to 200 millimeters ang rain ani niya nga posibleng ibukbo diri sa Cebu. Ingon man sa Bohol, Negros. So kinahanglan magbantay tani-ani kaysa posibleng pagbaha og dahili sa yuta. Laing gibantayan usab sa Pag-asa ang posibilidad nga mag-interact ang shear line nga anaa karon habig sa Luzon ug ang Bagyong Wilma nga makapasamot sa daghang uwan nga mabubo dinhi sa Visayas. Matod ni Engineer Al Kiblat, pangu sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga nasinati na kini kaniadto sa Cebu, diin nag-interact usab ang shear line ug ang LPA. That was 2011, December pud to siya. Nga naka-record diri sa Mactan og 185.4 millimeters in 24 hours. Mao to siya ikaduha sa pinaka-highest nga ulan recorded diri sa Mactan for one day. So, angay tang magbantay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipaubos sa blue alert status ang dakbayan sa Subo tungod sa posibleng pag-igo sa Tropical Depression Wilma. Atong sayran ang uwahing kalambuan sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas gipaniguro sa Cebu City LGU nga dili na masubli pa ang nahitabo sa Bagyong Tino busa karon subsob ang ilahang pagpangandam.
Aron masiguro nga luwas ang katawhan gikan sa Bagyong Wilma, hugot na kining gipangandaman sa Cebu City LGU. Busa sugod gani alas 2 sa hapon gipaubos na sa blue alert status ang dakbayan sa Sugbo. Base sa monitoring sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, magdala og kusog nga uwan ang Bagyong Wilma. Gani sugod na matud pa mabadyagan ang epekto niini karong gabi hangtod na sa mosunod nga mga adlaw. Ato nang gipahibaw ang tanan natong mga kabarangayan ang atong Cebu City Disaster, ready na po sila. Magtindabangan lang gid ang tanan og magpabilong mag-ampo. Nakig-alayo na sila sa mga barangay, ilabi na sa mga barangay nga haduol sa kasapaan ug mga bukid aron masiguro nga dili na masubli pa ang nahitabo sa Bagyong Tino nga nakakalas og daghang kinabuhi. Nga muhikling ang daan kay wa ta kahibaw unsay lakaw aning bagyo karong umaabot kaning tropical depression. Mas may nang maniguro ta og di na ta mosugot kadto na pay makalas ka kinabuhi diri sa atong dakbayan. Ang barangay Lusaran usa sa gikastigo og maayo sa Bagyong Tino busa nangandam na usab sila sa posibleng epekto sa Bagyong Wilma. Tangkod usa ka buwan karon dihang gibanla sa baha ang mga balay ug mga kabtangan apil na ang masakinan sa barangay. Gani mismo ang pamilya sa barangay kapitan ang hapit madisgrasya human natanggong sila sulod sa balay samtang nagsaka ang baha. Maayo na lang kay nabuslutan sa anak sa kapitan ang kisame ug ang atop nga ilang giagian ato sa katalagman. Ang kasinatian nila ang dili na nila gustong masubli pa. Pagkaroon sir, hinay-hinay na og bangon in town ba pero dangtan siguro 2 ka buwan una pa ni malimpyo ang amo ang ni trabaho diri sa barangay kay na ang mga yuta gud nanulod mas balay. Nahinay lang gid kay sa man gid na wa may nahabilin tanan. Tangkod usa ka buwan ang nakalabay human miigo ang Bagyong Tino diri sa barangay Lusaran sa Cebu City. Apan klaro gihapon kayo ang danyos nga namugna niini ug naglisod gihapon ang mga mulupyo sa pagbangon human sa nasoyng katalagman. Asas awhag sa mga otoridad ngadto sa atong mga kaigsuonan nga di na mohuwat pa sa abiso sa mga opisyal kun dili sila na mismo ang moassess sa sitwasyon sa kahimtang sa panahon aron malikay sila sa kastigo sa katalagman. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Subay sa maong balita, nangandam na karon ang Region 8 o Eastern Visayas sa posibleng epekto ni Tropical Depression Wilma sa ilang lugar. Ano ang report ni Nico Sereno? Nag-uwan-uwan na karong adlaw sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas o Region 8. Nga karong buntag lang, gipaubos na sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Sama dito sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar, nga karong udto, mibunok ang kusog nga uwan. Samtang sa Barangay Tinago sa lungsod sa Kinapondan, Eastern Samar, gibahaan na ang ilang covered court tungod sa kusog nga uwan karong adlaw. Nangandam na karon ang rehiyon sa posibleng epekto ni Bagyong Wilma sa ilang lugar. Nagpatawag na ang Office of Civil Defense og Pre-Disaster Risk Assessment kun PIDRA meeting agig preparasyon. Gitambungan sa mga representante sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Giawhag sa OCD ang mga local government units sa pagpahigayon og mga preemptive evacuation kung gikinahanglan. Nagpalabas na tayo ng memorandum with regards to preemptive evacuation, yung mga essential, wag mo nang mag-travel, especially yung mga non-essential travels. And then so yung preparedness measures na rin sa mga local DRMs. Matod ni Gozon, bantayanan ning umaabot nga bagyo ang dala nga uwan niini. Actually within today, actually nagsimula nang magulan dito. Pero based on sa by weekend po mag-landfall. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gusto nang makatukod og balay sa relocation site ang mga nawad-an sa ilang mga panimay tungod sa Bagyong Tino. Samtang Talisay City LGU nangandam na sa posibleng epekto sa Bagyong Wilma. Ano ang report ni Marie Dumabo? Isip pagpangandam sa posibleng epekto nga dala sa Tropical Depression Wilma, nga gilantawang magdala og daghang ulan. Gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang una nilang gihimo mao ang pagpalawom o desilting diha sa kasapaan.
Gipahimangnuan na ang mga barangay sa mga tawo nga mibalik og tukod og mga panimay dapit sa kasapaan. Karon nagdeclogging ta, atong nagtrim ta og mga trees, nagtrim ta og mga angay pantrim para dili mahagbong sa mga kabalayan. Listen to authorities when we say to evacuate, then hopefully kanang they can go to local housing office kaya na natin daghan relocation sites na gitanaw para nila na maghaway, na ilawaan tres, na ilinaw, na haklupan, na kandulawan. Samtang giandam na sa Talisay City Police ang ilang search and rescue responder nga moabag unya sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office. Mag-alert gyud ta sige ko nang ato ang kagulingon nga SRR team naman sa tay mga pipila ka personnel nga SRR train, so amo lang siyang i-check-in ato sa CDRMO, and CDRMO will be the one to deploy kung kinahanglan yun. Giandam na usab sa Talisay City RRMO ang mga gamit alang sa search and rescue operations. Gilantawan nga karong Sabado muigo sa Sugbo ang bagyong Wilma. Kining mga nabiktima sa pagkusukuso sa bagyong Tino, diin mag-usa ka bulan na karong adlaw. Ang nanghinaot nga makatukod na og panimay sa relocation site. Usa kanila kini si Rodelyn Abastillas kinsa Christmas wish niya nga makasaulog sa ilang Pasko sa bag-o na nga Pinoy-anan. Matud pa diha sa Barangay Haklupan ang ilang napilian nga relocation site. Lisod kaayo nga in ato nga time nga naani mo tanan trauma ya, napakay sakit nga matrauma pa jud kay nato nga sitwasyon, napay mo mga anak mahilak pa anak pa. Pag site area na mo kuan ang per square meters 1,000 dayon 32 per square meters ang ihatag sa usa ka pamilya. So, itong 32,000. Mga sila 3 advance month. So, nami ihatag nga 3K niya. The rest, pwede na may data-data. Ganihang buntag, usa sila sa 71 ka mga households nga nakadawat sa 11 ka mga plywood matag pamilya nga magamit na alang sa ilang katukuran sa panimay. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga gipaspasan na karon sa Local Housing Board ang negotiation sa mga tag-iya sa yuta aron usab way kakulian diha sa pagbalhin sa mga biktima. Kani sila ganahan kanang makahimo na gani sila balay na ilaha na gyud, na ilaha gyud ang ilaha ang yuta, ilaha ang maila in the end ba. So nakakita mig mga relocation sites na pwede ra gyud sila mo down. So naghuwat lang mi na mahatag ang financial assistance. Gisugda naman karon. Ugma mahuman na ang pagapod-apod sa 8,000 pesos nga financial assistance sa mga nawagtangan sa ilang panimay sa dakbayan sa Talisay. Samtang tent city sa Barangay San Roque ang gisugda na sa pagpatukod alang sa mga dibuot mo relocate. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mikuha og DNA specimen ang Disaster Victim Identification kung DVI team sa pamilya sa mga missing persons atol sa pagkusukuso ni Bagyong Tino. Usa ka buwan na ang nakalabay. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabtan namo kining Disaster Victim Identification kung DVI team sa Barangay Lusaran nga nagproseso sa pagkuha og DNA sample sa pamilya sa missing person human miigo ang Bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4. Ang DVI team gilangkuban sa PNP, DILG ug Cebu City LGU nga tinguha nga makatabang sa pag-ila sa mga tao nga wa na igkita human gianod sa baha. Natakaron diri sa Barangay Lusaran din usa sa grabing napiktuhan sa Bagyong Tino, usa ang missing dinhi kasamtangan nga gikuhaan og specimen ang pamilya sa naasoing missing person alang usab sa DNA matching nga ipahigayon sa Disaster Victim Identification kon DVI team. Nasayran nga unom ka mga tao ang gideklarar nga missing sa Cebu City human sa Bagyong Tino. Apil na ang 51 anyos nga si Fernando Lapos. Aron matabangan nga makita ang lawas ni Fernando, nagpakuha og DNA sample ang iyang pag-umangkon nga si Weneber Ermac. Katapusan niya nakita ang iyang yuyo nga nagpatong sa atop dihang mibuhagay ang baha hangtod na nga wa nila ikita kay sila mismo. Naningkamot nga maluwas ang kinabuhi sanglit apil sila sa gilamoy sa tubig. Naglaom sila nga mapalgan ang lawas ni Fernando aron mapahiluna og tarong. Isag bukog na lang to si Yoyo, sir, makitaan lang gisad to na mo, makubkuban baron na mo. Bisan magdamgo ko nga, natabunan ra siya, pero natabunan siya, sir, wa man mi kay ba, og asa na ako kubkubon. Naglisod man dyan, sir.
Isa ka buwan na. Karon. Unom ni sila kabuok ka mga biktima. Among pangadtuon ang ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya para pagkuha og mga informasyon. Basin pa di ay og doon na pa'y makita ani sa lain nga mga lugar, basin pagbuhi og atong mga cross-match o simbako-simbako, dili na magka-problema ang pamilya sa pag-ila og kinsa kini. Nasayran ni adunay unom ka mga tawo ang missing sa Bagyong Tino nga gilangkuban sa Luzran, Binaliw ug paril nga adunay tag-usa ka missing person, samtang sa Barangay Bakayan adunay 3 ang wala pa ikita. Gidugang ni Konsehal Dave Tumulak nga nagpadaan gihapon ang search and retrieval effort sa LGU sa mga gianod sa baha nga hangtod karon wa pa mapalgi ang lawas. Gitugan usab nini nga adunay parte sa lawas ang napalgan didto sa lungsod sa Compostela nga buot usab masusi sa DVI kay basin makuha kini sa iyang tagtungod. Ikaduha ang recovery efforts sa ato ang mga sakop sa gobyerno o naglakip usab sa mga pribadong sektor nga mitabang nga makarecover kining mao mga barangay nga naigo sa katalagman. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasunog ang usa ka yate nga nakaangkurahe sa kadagatan sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Samtang service center sa usa ka motorcycle dealer sa Lapu-Lapu City, diriyot usab masunog. Si Luan Mirundina sa report. Alas 11:52 kagahapon sa buntag, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang tawag nga aduna yate habig sa City Umar Beach, Barangay Marigondon ang nasunog. Pagka alas 12:53, nakontrolar ang sunog sa yate ug pagka alauna 6 sa hapon, hingpit nga napaong ang kayo. Matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, District Fire Marshal sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang investigasyon, nakaangkurahe sa Marigondon Wharf ang maong yate apan napadpad kini pipila ka metros dihang niigo ang bagyong Verbena sa Sugbo. Hinuon, duol ra kini sa baybayon ug kay low tide niadtong higayuna. Nakapaduol ra ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Fire District gamit ang hose sa fire truck. Matod sa Fire Marshal, tungod sa kadaghang coastal area sa Lapu-Lapu City, mahinungdanon nga adunay fireboat ang Lapu-Lapu City Fire District. Mag-requesta nga mukwantang fireboat kay namang good coastal areas, coastal area bayang Lapu-Lapu. Namay mga balay nga near the coastal areas. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang tag-iya sa naasoy yate. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan, nasubay nga sa lithium battery sa yate nagsugod ang kayo. Ang yate manggod is gitanggal ang iyang makina. Then ang source of power niya karon is through solar. So ang solar manggod store man na siya sa lithium battery. So dito nag-start ang sunog sa lithium battery. 900,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Wala hinoy gikatahong naangol o nakalas atol sa insidente. Sa pikas bahin, diriyot usab masunog ang service area ni ining usa ka motorcycle dealer sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City kagahapon sa buntag. Dali ra hinuong napaong ang kayo sa mga kawani sa maong patigayon, hinungdan nga wa na makapasirit pa og tubig ang kabumbiruhan sa pag-abot nila sa naasoyng tindahan. Sa pagkakutlo ning balita, wala ang mekaniko nga duty gahapong adlaw sa naasoy motorcycle dealer. Kinsa maoy nakasaksi usab sa hitabo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Sikop ang usa ka babae nga giingong misuway pagpalusot og illegal nga drogas sa prisuhan sa Talisay City. Nabalhog sa bilangguan ang maong babay, human siya nagdala og sinina sa iyang kapuyo nga piniriso atol sa iyang pagduaw sa Talisay City Custodial Facility sa Barangay Lawaan 2 Miyerkules sa hapon. Ang dinakpan nga si alias Vilma, 47 anyos, taga Barangay Lagtang. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta ang dinakpan, naghatod og personal nga kagamitan sa iyang kapuyo nga si alias Jerry. Lakip sa itunol unta ni ini sa iyang kapuyo ang shorts. Diin gitaguan ang gagming mga pakete sa gidudahang shabu. Ang jailer sa custodial facility mihimo sa pag-inspeksyon sa kagamitan ug nasakpan ang giingong shabu nga gipasok sa cord line sa shorts. Ang dinakpan nakuhaan og upat ka mga gagmayng pakete sa gidudahang shabu nga mitimbang og 0.20 grams ug adunay gibanabanang balor nga 1,360 pesos. Pulos na karon nga napriso ang magkapuyo ug gikatakdang pasakaan og kaso. Warning sa tanan, katong mga kontrabando gyud di yun angay natong ipasulod dito sa atong custodial facility. Tanan nga mobisita, part magana sa security sa custodial facility nato nga
i-check yung tanan mga pagkaon, sabon, salina before na madala or maduol sa ato ang mga piniriso. Mayong balita sa itong mga kapuso sa Cebu kay ani-ana ang bagong promo sa GMA diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kasiyahan Panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamahimong magdala sa ilang entries ang atong mga kapuso para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni atong November 15 ug hangtod kini sa December 26. Ihulog lang ang inyong entry sa GMA Regional Stations o kaha sa mga piling supermarkets o grocery stores sa Subo. Bisitaha lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o uban pang mga announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Komprehensibong disaster mapping. Kini ang gipanawagan sa konseho sa siyudad sa Mandawi nga himuon sa tibuok dakbayan aron mapangandaman ang unsa mang katalagman. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa sunod-sunod nga mga katalagmang nahiaguman, lakip ang dakbayan sa Mandawi sa wala makalingkawas ni ini. Gikan sa linog, ngadto sa epekto sa bagyo sa miaging buwan nga may resulta sa halapad nga pagbaha. Gumikan ni ining mga panghitabo, gusto ang syudad nga makapangandam ng daan sa katalagman. Maong sa sesyon sa konseho kaganiha, gipapasar sa first reading ang ordinansa nga nag-auhag sa pagpahigayon og disaster mapping. Pinaagi ni ini, ma-map out o ma-identify ng daan ang mga hazards sa usa ka komunidad o barangay. Ang lead natin is the City Disaster Risk Reduction Management Office together with the Bureau of Fire Protection and then ang atong City Planning and Development Office, CSWS, composite team dyan siya. No? Para lang dyan nga up to date. So once matag na siya, kaya part niya na is tagging man, kaning highly vulnerable, no? High risk areas, labi na katon ng puyo, dapat sa sapa. Dugang ni Fortuna, laing katuyuan sa ordinansa ang paspas nga disaster response o daling identification sa mga residenteng naapektuhan kung dunay kalamidad. It's so easy for us to kanang release, no? Kanang aid, kung mag-identify na ka, sa example sa balay, na senior citizen, na PWD, na minor, mga vulnerable sectors na to ba. So, even before the calamity will strike, ready na natay necessary nga aid na prepared. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tangkod usa ka buwan na ang nahitabong halapad nga pagbaha sa Subo. Epekto ni Bagyong Tino. Padayon pa karon ang pagbangon sa mga naapektuhan sa tabang usab sa mga padayong nisuporta kanila. Ani ang report ni Nico Sereno. Usa sa grabeng naapektuhan sa halapad nga baha atol kang Bagyong Tino ang barangay Umapad kun diin libuan ka mga balay ang gibahaan. Sa ubang lupa nga lugar sama sa may purok tambis mitupong gyud sa atop sa mga one-story nga balay ang tubig dihang mi overflow ang Butuanon River. Matud sa ubang residente, may ubang sityo pa nga hangtod karon wa pa hingpit na limpyuhan ug lapok pa kaayo. Ang taga diha since 1986 sila nagpuyo. Sige na mabaha pero karon lang yun nahitabo nga ang baha niabot sa second floor. Matud sa barangay, may pipilasab ka mga balay ang nagusbat gyud sa baha. Ang uban na ginahini nagtukod sa ilahang balay. Ang uban na pa sa evacuation center. Before, normal nga baha, makarescue pa mi. During Bagyong Tino, lisod jud kay rescue. Lisod kayo, amo lang gipahuman ng bagyo. Niadtong Sabado, ang mga residente sa Umapad ang beneficiary sa GMA Kapuso Foundation. Giapuran sila og mga relief packs, mga pagkaon, ingon man hygiene kits nga ilang gihangop. Kaabag sa distribution ang mga partner companies, ingon man ang Philippine Army. Gipasalig sa foundation, gitutukan ang Cebu sa ilang pagpang-apod-apod. I will come back for our Christmas distribution naman. So hindi natin kakalimutan ng Cebu. Pinaagi sa padayong suporta nga nadawat, gipahibaw sa Kapuso Foundation ang pagpatukod unya og school buildings sa norte nga naapektuhan usab sa linog. We have amassed enough money to build 3 typhoon-resistant
and earthquake-resistant schools in northern Cebu. So we hope to groundbreak first quarter of 2026. And ang promise namin sa mga Cebuano, we will finish before the end of 2026. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taliwasan ni sinating katalagman sa Subo, wa kini makababag sa Philippine Accessible Disability Services kun PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team nga makahakot og mga medalya sa Penang International Dragon Boat Festival 2025 sa nasud sa Malaysia. Sa 54 ka mga international teams gikan sa 10 ka mga nasud, gipakita sa Cebu-based Dragon Boat Team ang ilang katakus nga makadaog og gold medal sa Premier Open Tug of War, silver sa 400-meter Under-24 Premier Open ug sa 400-meter Senior A Premier Open, samtang bronze sa 250-meter Under-24 Premier Open ug 250-meter Senior sa Premier Open. Nang hinaot sila nga ang ilang kadaugan naghatag og paglaom ug inspirasyon sa mga nabiktima sa katalagman ug sa mga PWD. Nag-una ang ischemic heart diseases, neoplasms ug cerebrovascular diseases sa hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Base kini sa gipagawas nga press release sa Philippine Statistics Authority kun PSA niadtong Nobyembre. Nakuha ang maong data gikan Enero hangtod Abril 2025. Moabot sa kapin 40,000 ang kaso sa kamatayon sa ischemic heart diseases, samtang kapin 22,000 sa neoplasms ug kapin 20,000 sa cerebrovascular diseases. Ikaupat ang pneumonia nga adunay kapin 13,000 ka mga kaso sa kamatayon ug ikalima ang diabetes mellitus nga adunay kapin 12,000 ka mga kaso sa kamatayon. Base sa social media post sa Cebu Province, gibutyag ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga mapugnan kining mga sakit pinaagi sa healthier lifestyle, regular check-up ug community health systems. Good news alang sa SSS pensioners. Mahimo na ninyong dunganon og kuha ang 13th month pension ug December pension. Nasugdan na kini og release niadtong Lunes alang sa mga tigdawatan og pension matag unang adlaw sa buwan. Samtang karon madawat ang pension sa mga pensioners nga tigdawatan matag adlaw 16. Mahimong madawat ang SSS 13th month ug December pension pinaagi sa Philippine Electronic Fund Transfer System, mga accredited nga bangko ug cash payout outlets. Usa ang patay samtang 5 ka mga sakop sa New People's Army ang anaa karon sa kustudiya sa kasundaluhan. Nahitabo kini human sa engkwentro tali sa kasundaluhan ug mga sakop sa komunista sa Eastern Visayas. Nakadawat og taho ang mga sakop sa 83rd Infantry Brigade nga daghan sa mga residente sa dapit. Ilabi na sa mga mag-uuma sa Barangay Lipa, lungsod sa Palapag sa Northern Samar ang giingong gihasi. Sa pagsusi sa kasundaluhan, dinhi nahitabo ang pinusilay nga mihatod sa kamatayon sa usa ka sakop sa rebelding pundok ug pagkasikop sa duha. Na-recover ang 5 ka high-powered firearms ug 3 ka mga pistula. Sa laing engkwentro sa kasundaluhan nga sakop sa 82nd Infantry Brigade sa laing pundok sa mga rebelde sa lungsod gihapon sa Palapag, 3 ka mga rebelde ang misurrender, nasakmit ang 8 ka mga armas. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 21 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.